hoy estamos en Urumqi, la capital de Xinjiang, aquí en China. Ella es mi amiga uigur, Diliber. Ni hao, Diliber. 你好 Andres， 欢迎你来到新疆。 Sí, sí. Antes de venir a Urumqi, había escuchado que el idioma uigur poco se habla aquí. ¿Cuál es la verdad? Mi amiga Diliber nos va a ayudar a encontrar algunas respuestas. 我们先看这个牌子吧，我们从大巴扎开始吧，好吗？好啊，走吧，vamos. Andres， 来到新疆的人一定要吃羊肉串，你也想尝尝吗？哦，我喜欢吃是吧？那我们去吃个羊肉串吧。哦，好啊。哎，这边有。啊，好。Yaxshimisiz usta? Biz 3 sir kebab olaylik degandik. Bo'ldi. Yaxshiroq pishirib bering ha? Ma'qul. 好。这样的。好好吃，好看，谢谢。你刚刚说了维吾尔语吗？对啊，你知道吗？我们在乌鲁木齐，我们日常生活中可以用维吾尔语，也可以用普通话，这样对我们的生活带来了特别好的便利。如果你想更深的了解的话，我们一起坐地铁，然后去别的地方看看，好吗？好吗？走吧。好，走。 En el camino encontré muchas señales en las calles y letreros con caracteres chinos y uigures. También oí instrucciones claras en uigur en el metro. 我们这个地铁都用了3种语言。对。而且在那个坐公交车上，还有那个机场也能听到维吾尔语。我们报站也是用维吾尔语报的。对。Andres， 我们到了一家书店，这里面有汉语书和维吾尔语书。好。我们可以进去看一下吗？好的。走。Andres， 你看看，这些全都是少数民族语言的书，维吾尔语、汉字都有。抹言。抹言。好的。第二都有。 这也是维吾尔语。这个是Gone with the Wind。很大。这是国外的。好。Ansiz yıllardaki Nazlı。Margaret Mitchell。美国的。对。 Obras literarias de fama mundial y cuentos infantiles, todos están disponibles en uigur. La gerente de la librería dijo que en 2023 han comprado más de 1.200 tipos de libros en idiomas de minorías étnicas. Esto hizo que le preguntara a Diliber si era cierto el argumento difundido por algunos medios occidentales de que las lenguas de las minorías étnicas en Xinjiang están siendo erradicadas. 那个当然是假的，我的工作就和维吾尔语相关的，要不我带你过去看看吧。 好吗？好的。走。Dilber， 我知道你是配音演员。对。你能跟我讲讲你的工作吗？好的，我是一名配音演员，我们普通话电视剧和电影翻译成、配音成维吾尔语，全部播放在新疆本地电视台。你配音观众喜欢吗？挺喜欢的，而且他们对我工作的评价也特别高。好的，我给你参观一下我们翻译办公室吧。好，你们好。你们好。他们就是每天看这个普通话电视剧和电影，边听边翻译。
老师，您每天翻译多少？每天不一样，看我们这个剧的还是复杂的还是简单的。简单的话，一天一集都可以翻完，但是复杂的话，一天只能翻半个20分钟，第二天再翻后面，基本上2天能翻完。很厉害，很厉害。这是我配音的录音棚，现在同事们都在配音的。 Sizning saqlig'inimizga yarim soat bo'ldi. Baya yuk taqamni yig'ishtiratadi. Yuk taqamni yig'ishtirdim. 走，我给你演示一下啊，我配几个角色。Amsi uchu, uyarlandimi? Ha? So'nggi so'lg'an, ming silkinib ketgan ahvoli bormi, yo'qmi? İnjiner bo'lamsizlar yoki aeroplan yasamsizlar, buning bilan korim yo'q. Chiqib ketinglar, chiqib ketinglar. Chiqib ketinglar dedi. Chiqinglar. Chiqib ketinglar. Bu nima deganingiz? Bo'lgan taqdirdami deysiz-ku? Siz loyiq emasmi? Bu ishni ishkimiz aniq deyish bo'lgan. Endi deyishmayli bo'lamdi. 哇哦，我还有一种年纪比较大一点的角色，那个你也试一下的话，我们一块儿一起配，可以吗？可以，可以，可以。我教你1、2句维吾尔语，就是这个。他说 Good morning， 对吧 Good morning 就是 Hayırlı seher， ？Hayırlı seher， Hayırlı seher。 Hayırlı seher。 Ornunuzdan Ornunuzdan turdunuz mu？ Turdunuz mu？ 起床了吗？起床了吗？不能因为没有鼻音，我不可以。好，反正我给你提醒啊。我不可以跟那个，我不可以跟这个。好吧你看这个。对。Hayırlı seher。 Hayırlı seher。 Hayırlı seher。 Hayırlı seher。 Sudah resmi。 Nos bendiga。 好了，好。你也真棒。谢谢。 A partir de esta experiencia y de explorar el uso del idioma uigur en Xinjiang, tengo una comprensión más profunda del pensamiento de los chinos uigures. Son trabajadores, amables y llenos de pasión por la vida. Los profesionales de la lengua como Diliber trabajan con mucho entusiasmo. El gobierno chino es muy consciente de las necesidades lingüísticas de los grupos minoritarios y ha invertido bastante en su conservación. Una persona que solamente habla uigur puede moverse fácilmente en todo el territorio. Aquí las comunidades viven en armonía y trabajan para un futuro mejor, con igualdad, respeto y gratitud por la vida. Como me dijo Diliber, aquí todo el mundo dice Regemat, que significa gracias.